Hi guys, for this video, durod ikaw og escape evil launch Lady Ubi. So, let's go. Magdurod na butang escape guys kay wala na tay klase. So, let's go. Magdurod na guys. So, let's easy kay pro naman ta. So, let's easy. Okay, pro mata sa mga easy. Okay. Let's go. Magdurod at sa wala nang palipat-lipat pa. Okay. Let's go. Okay, what's this? Oh my gosh, okay. Nakahabag mga trash diri It's so dumi. It's so dumi. Okay. Nakabil mo Tagalog guys. Okay. Okay. Oh my gosh. Okay, let's go. Okay. Oh my gosh. What is this? Okay. Let's go. Okay, let's click ano. Okay, let's go. Hey, come on. Oh my gosh. Hindi ako kalagutan, laser. I don't like laser. Okay. Okay. Again, na-skip na ako. Okay, let's go. What's this? No kids allowed. Ano ako na ano. Okay. No kids allowed daw. Oh my gosh. Edi wow. Oh my gosh. Tara. No kids allowed daw, guys. Oh my gosh. Let's go. Bye, auntie. Nawala na si auntie. Okay. No kids allowed daw. Okay. Oh my gosh. Come on, look. Okay, makabatag ako. Okay, let's go. Wee. Oh my gosh, what is this? A carrot? Wow, I love carrot. Ganahan kay kog carrot, guys. Okay. Let's go. Oh my, okay. Let's go. Okay. Oh my gosh. Okay, let's go. Oh, burger. Ay mo din ang nambok ang katong babae di ay. Kasi gadi siya kaog burger guro. Okay, oh, dahang kay burger. Ini kabok oy. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. Oh, 9 kabuok, guys. Mati na nambok tong babae. Okay, let's go na. Okay. Okay. Oh my gosh, I love pizza. Ano, napakita ng pizza na sa ako, eh. Okay, kaanong kanina. Let's go. Ay, oo, eh. Hindi ako mataga ko. Okay. Let's go. Simple naman, eh. Simple siya, escape on, guys. It's so basic. Basic na kayo siya. It's so simple. Okay. Ito kayo ba, uy? Okay, come on. It's so very simple. Okay, may ako na ano ko ba? Okay, let's go. Ay! Okay, come on. Okay. Let's go. Okay. Ay, mapuning gikaon sa babae, oh. Mapod guro ni kay nga nanabog siya. Puro di burger yung gikaon guro. Okay, oh. Hindi na nambok guro siya. Okay. Oh my gosh. Persistent are we. I will. Diligin ako maano. Tarog basa kay. Paspas kayo. Ano. Pang ko niya. Oh marabag. Motog baho na biya. Yung marabag lami pag lipstick. Oh my gosh. Okay. No makeup. Okay. Let's go. No, not like makeup. Okay. Let's go. Okay. It's so simple, okay? And then, look. Ay! Okay, patungo. Kabalo, okay. Let's go. Look. Okay, let's go. Let's zoom, guys. Okay. Malisod guro ko diri, oh. Okay, mga laser, okay. Let's go, kaduya ba ito, eh? Okay, ambil ako mo din sa ta diri, aba. Okay. Naman din siya, oh. Okay. Let's zoom, guys. Okay. Maglisod taan. Okay. Okay. Muna akong kalagot ang mga laser. I don't like laser. Magod ko ba? I don't like laser, guys. Kay hate ako mga laser. Okay. Let's go. Ano tayo mga skip nun? Laser. Papansin ka laser. Jack. Char ka to, guys. Ay. Papansin. Okay. So ta. Okay, papansin ka ayo. Hello? Uiha, oy.
Muna okay. Okay. It's so... Okay. It's so simple. Very simple na siya. Press ako, Simple na siya, press ako. Okay. Oh my gosh, na yung mga water. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh, na yung mga water, guys. Oh my gosh. Okay, let's go. Try na. Okay. Hala, di. Wala akong pinakakalugutan, guys. Kay... hit lagi kong laser lagi. Okay. Hit yun ako mga laser, guys. Yung, naman nagkaparehera lagi na itong gidulan ako gapon. Oh? Guys, no? Namatay ko. Okay. Oh? Nagkaparehera siya itong gidulan ako gapon. Pero, teacher lang to niya. Kani kay ano, lunch lang ni. Oh, magkaparehera siya itong gidulan ako gapon, guys, no? Balik. Kaparehera lagi. Okay. Bito ay. Magkaparehera. Bito siya ay. Itong gidulan ako gapon. Okay. It's so simple. Diba basic? Kasi naman ta. Day ko eh. Okay, let's go. Asa naman ko? What is this? Oh my gosh. Tama po ganun yung gikoon ni auntie ba? Gikaon niya. Kidag ko kayo. Madinidag ko po yung tiyang guro. Okay, let's go. Oh my gosh. What is this lang? Lisod guro, di ba? Lisod di siya ba? Lisod di siya. Simple na dahil. Ano ako lisod. Okay. What is this? Roman bar. Chocolate. Chocolate o burger? Burger. Kuan. O bubble gum. Masya bubble gum. Wala po siya chocolate. Ba't lang? Basta. Okay, let's go. Pasakin din na to siya. Okay. Let's go. Okay. Oh my gosh, what is this? Oh my gosh. Cookies. I love cookies, guys. Oh my gosh. Natag. Matagak siya, guys. Nawa. Matak ko. Oh my gosh. It's so very OE man, oy. Very OE man yung duraan ni, oy. At otro po tong katong babae. Diba? Okay, let's go. Sipura madi siya, day. Okay, let's go. Let's laser na naman. Muna akong pinaka-hate sa tanan na escape na ay laser. Nawa, diba? Okay, naka-escape hindi ko din. Okay na. Okay, let's go. Muhahaha. Dear it. Nakasag ka siya, guys. Okay, let's go. Ako natarog basa. Okay, let's go. Hala. Pati na ito. Namatay. Nawalan niya ako nagpatay, guys. Okay, usad na. Okay. Dali, balik. Okay. Let's go. Okay, 3, 2, 1, go! Gara! Dapat maununta ka. Let's go. Namatay na ko siya. Nasaan ka na ngayon? Na naka sa langit. Char ka to, guys. Ay. Nasa sa langit, guys. Jakra to ansi. Let's go. Asa ta? Ay, oh my gosh. Ay, okay. Oh! Okay, nakadali ara, oy. Muna na exit? Naka-skip na ko? Muna ni? Oh my gosh, okay. Magdirian na guro, guys. Kay ano man. Except, dirian na guro ang exit kay naman akong kandiri o akong self. So, naka-skip na dyan ko. Okay, so magdiri og gibida tong video, guys, kay naka-skip na ko. Diri kay siya. Dirian na exit. So, magdiri gibida tong video, guys. So, please enjoy this video. So, more to, guys. Bye-bye.